अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। कबीला कुरैश की कई शाखें ज़ैली कबीले या ख़ानदान थे जिनके पास मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ थीं। उनमें सबसे मुमताज़ शाख बनु हाशिम थी जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। दीगर बड़ी शाखों में एक बनु अदी है, इसके पास सफ़ारत की ज़िम्मेदारी थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी ख़ानदान से थे और कबूल इस्लाम से कबल कुरैश की जानब से सफ़ारतकारी की ज़िम्मेदारी इनके पास थी। कबूल इस्लाम के बाद भी आप इस्लाम के नुमाया फ़र्जंद रहे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में दो अफराद ज़्यादा बुलंद मर्तबा और मारूफ़ हैं। एक उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अक़द नबी में आकर उम्मुल मोमिनीन होने के शरफ़ से मुशर्रफ़ हुई। दूसरे उनके बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो मुमताज़ मुहद्दिसीन फ़िक़्ह और अहले इल्म सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से है। इनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी। इब्ने उमर के नाम से मारूफ़ है। अब्दुल्ला नाम के 4 सहाबा कराम जो अपनी खिदमत इस्लाम में मारूफ़ हैं, उन्हें अदब इस्लामी में एक अलग इस्तिलाह इबादला अरबा से याद किया जाता है। इनमें अब्दुल्ला बिन उमर के अलावा अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान नबुव्वत के दूसरे या तीसरे साल में पैदा हुए। अपने वालिद ग्रामी के साथ इस्लाम कबूल किया। कमो बेश 10 साल के थे जब अपने वालिद के साथ सफ़र हिजरत अख्तियार किया। कम उम्री के बाइस बारगाही नबवी से ग़ज़वा बदर में शामिल होने की इजाज़त न मिली। इसी सबब से ग़ज़वा उहद में शमूलियत पर इख्तलाफ है। अलबत्ता ग़ज़वा अहज़ाब और माबाद कई ग़ज़वात में हिस्सा लेने पर इत्तफ़ाक़ है। खिलाफत राशिदा में शाम, इराक़, ईरान, मिस्र और अफ्रीका के फतूहात के मुख्तलिफ मार्कों में शामिल रहे। आपने तिजारत को ज़रिया मुआश बनाया। मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में आप खरीदो फरोख्त करते थे। रहन सहन, ग़ज़ा और लबास इंतहाई सादा था। गाहे कीमती लबास भी ज़ेब तन फरमाते थे ताकि नेमत का इजहार हो। हद दर्जा सखी और फयाज थे। दौरे खिलाफत में अच्छा वजीफ़ा भी मिलता था मगर अल्लाह पाक की राह में खर्च कर देते थे। सारी ज़िंदगी जमा करने की बजाय फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने को तरजीह देते। बाएं सबब उम्र के आखिरी हिस्से में तंग दस्ती का सामना रहा। इनके बारे में हम असर सहाबा इकराम और ताबईन में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल मशहूर था कि जिसने भी दुनिया को पाया इस पर दुनिया माइल हो गई या वो दुनिया पर माइल हो गया। लेकिन इब्ने उमर न दुनिया पर माइल हुए न दुनिया इन पर माइल हो सकी। आपके ज़ाहद व तक़वा और दुनिया से बेरुग़बती का ये आलम था। एक बार आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे 20-20 हज़ार की खतीर रकूम भेजी गईं। आपने फरमाया कि ये रकम कहीं मुझे फितना और आजमाइश में न डाल दे। ये कहकर आपने वो सारी रकम वहीं बैठे तकसीम कर दी। हजूर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत रवायत करने में 7 जलीलुल क़दर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुकस्सरीन के खिताब से मारूफ़ हैं। उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे नंबर पर हैं। आपसे 2636 अहादीस मरवी हैं। इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल
کے ہاں روایت حدیث کی جو صحیح ترین سند ہے اور جسے سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ آپ حدیث کی روایت میں بے حد محتاط تھے۔ علماء اسماء الرجال کا اتفاق ہے کہ الفاظ کی کمی بیشی میں آپ سے بڑھ کر کوئی محتاط نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت اور آپ کے افعال مبارکہ کی مطابقت کے ذوق کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت سے واقعات کتب احادیث و سیر میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حضر میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی وہیں انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ نے آرام فرمایا وہیں انہوں نے بھی استراحت کی، حتیٰ کہ جہاں آپ نے کسی ضرورت کے تحت چند لمحے رک گئے وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ضرورت کے بھی محض اتباع محبت رسول میں اتنا وقت اسی انداز میں رک کر گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ ان کا بھی یہی معمول رہا۔ ایک بار دوران سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں اتر کر نماز پڑھی تو ابن عمر بھی ہمیشہ سفر میں اسی جگہ اتر کر نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منطقی نتیجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیاروں خصوصاً اہل بیت اطہار سے بھی اسی قدر محبت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ بھی غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ اس ضمن میں یہ امر خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ فضائل اہل بیت سے متعلق کتب حدیث میں موجود روایات میں سے متعدد روایات آپ سے ہی مروی ہیں۔ چند ایک درج ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں افضل ہیں۔ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی اسد اللہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ حسن و حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور دنیا میں 2 جنتی پھول ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے محبوب بیوی ہیں۔ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سے کبار صحابہ کرام کے سامنے ثانوی تلمذیہ کیا، جن میں خلفائے اربعہ، امہات المومنین اور دیگر اساطین علم صحابہ کے اسماء مبارک ہیں۔ آپ سے علمی استفادہ کرنے والوں میں سعید بن مسیب، حسن بصری، ابن شہاب ظاہری، ابن سیرین ایسے متعدد عظیم نام شامل ہیں۔ یہ سارے وہ نام ہیں جن کے آگے امت کے تمام محدثین کی گردنیں خم ہیں۔ آپ کا وجود مسعود اس قدر بابرکت تھا کہ لوگ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندہ رکھنا تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ یہ تھا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔